Hola, soy Grant Britton. Espero que todos estén pasándolo súper bien en el 150 aniversario de San Felipe. Hoy les quería compartir mi testimonio bilingüe sobre mi experiencia con la fe católica y mi tiempo en San Felipe. Bueno, nací en 1999 en Cleveland, Ohio. Mi mamá era católica, mi papá era protestante, pero no practicante. Entonces fui bautizado en la iglesia católica, pero durante mi juventud solo fuimos a misa durante la Pascua y la Navidad. We would go to Mass on those days and then forget about Jesus the other 363 days of the year. During that time, I did manage to receive my first Holy Communion and Confirmation, which were actually done on the same day when I was in second grade. But I had no idea how precious the gifts that I received were. In 2009, my family moved to Franklin and we started going to St. Philip, but still just on Christmas and Easter. Pero cuando tenía 13 años empecé a tener lo que San Agustín llama un corazón inquieto. Tenía un montón de preguntas apremiantes sobre la existencia de Dios, el bien y el mal, y mi propósito en la vida. Me puse a leer un sinfín de libros sobre estos temas, pero no eran los libros correctos. Leí a filósofos ateos como Friedrich Nietzsche y Ayn Rand, y en poco tiempo estaba convencido que Dios probablemente no existe y que solo yo podía decidir qué es bueno y qué es malo. En otras palabras, yo era mi propio Dios. About this time, I also began learning Spanish. I became obsessed with the language, learning the grammar rules, watching YouTube videos in Spanish, and listening to music in Spanish. If my English teacher assigned us a book to read, I would find the Spanish translation online and read that instead. By the time I was 17 years old, I could speak Spanish fluently. Un día me di cuenta que San Felipe tenía misas en español. En aquel entonces todavía no creía en Dios, pero quería aprovechar esta oportunidad para mejorar mi español y sumergirme en la comunidad latina. Cuando fui a misa tuve una experiencia genial, pero al mismo tiempo pensé que la religión era una superstición medieval. Estaba particularmente ofendido por el yo confieso, donde confesamos que somos pecadores. Yo de ninguna manera creía que era un pecador. Anyways, I loved the Hispanic community in St. Philip and continued to go to Mass in Spanish and became involved in the Pescador de Jóvenes youth group. Contrary to the American culture that I grew up with, I noticed that the Hispanics didn't treat their faith as merely a private affair, but something that they could express publicly and share with others. I was also very touched by the final Mass that Padre Ramon celebrated at St. Philip, where he played us an unforgettable, heartwarming song on his guitar. I could tell he had a genuine love for Christ and his church. Entonces, en 2018, fui a la universidad en Atlanta. Todavía estaba convencido del ateísmo, pero tampoco tenía ninguna hostilidad hacia el catolicismo. Mis metas en la vida no tenían nada que ver con convertirme en un santo, sino ganar millones y millones de dólares y viajar por el mundo. Pero un día me dije, lleno de soberbia, que quería probar que yo era el hombre más fuerte en la faz de la tierra con una voluntad imparable. Entonces me puse a ayunar por 4 días. Those 4 days that I spent fasting actually had the opposite effect that I was expecting. It turned out to be the most humbling experience of my life. When you are reduced to the bare necessities, you realize that you are not invincible, but in fact, one day, your heart will stop beating and your time on earth will come to an end. All those fancy degrees and big houses that you spent so much time accumulating will ultimately mean nothing. I didn't know what to believe at this point, but I knew that I could no longer hang on to my atheistic materialism. Me sentía perdido otra vez, entonces me puse a investigar otras cosmovisiones. Miraba muchos debates en YouTube sobre el cristianismo y el ateísmo y leí libros diferentes sobre las pruebas de la existencia de Dios. Estaba particularmente impresionado por las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Un ser omnipotente, omnisciente
y omnibenevolente es la única explicación para fenómenos como el cambio, la contingencia y el bien y el mal. Además, me di cuenta que la evidencia histórica de la resurrección de Cristo era buenísima. Todas las objeciones como Cristo tenía un gemelo o Cristo no murió en la cruz o los discípulos visitaron la tumba incorrecta eran simplemente absurdas. La única explicación razonable es que Cristo resucitó de entre los muertos. I concluded that Christianity was not just a medieval superstition, but an intellectually robust worldview. Then I began to study the claims of each Christian denomination. I immediately ran into insurmountable intellectual difficulties with Protestantism and Eastern Orthodoxy, but with Catholicism, it was another story. Whenever I would study a specific moral or theological issue, it seemed like, for some odd reason, the Catholic Church would always have the correct answer. Whether it was abortion, sexual ethics, politics, divine simplicity, tradition, authority, justification, or Mother Mary, the Church was right every time. Everything she touches turns to gold. Despite the fact that the Church's human component has often been plagued by scandals throughout the centuries, she hasn't changed a single dogma in the past 2,000 years and remains faithful to her divine spouse. I had gone on a journey where I plunged the greatest depths and wandered through darkness to find the truth, only to find out that the truth was actually in the same church that I had been baptized into almost 20 years before this. Todo esto ocurrió antes de la pandemia de COVID-19. Cuando empezó la pandemia ya creía más o menos que el catolicismo era la única fe verdadera, pero todavía estaba inquieto en algunos momentos porque tenía que salir de la universidad, volver a la casa de mis papás en Franklin y hacer mis clases en Zoom. Cuando empezamos a hacer las misas en persona otra vez, un sacerdote me aconsejó que rezara un rosario cada día. Yo estaba un poco escéptico al principio porque no entendía intelectualmente cómo funciona la oración, pero de todos modos decidí seguir sus instrucciones. Esa noche imprimí las instrucciones sobre cómo rezar el rosario, desenterré un rosario viejo de mi abuelo y empecé a rezar. Algunos minutos después, pude sentir a Nuestra Señora guiándome hacia su Hijo. Lloré por la primera vez en años. Por fin llegué a casa. The rosary is what finally solidified my faith in Christ and His Church. That is why I believe it is so important for parents to pray the rosary together with their children and instruct them in the faith. As American culture becomes increasingly secularized, Catholic families can no longer afford to be lukewarm in their faith. If the parents don't take the faith seriously, then the children will not take the faith seriously, and they will go looking for answers in places that only provide false happiness. I know firsthand what it's like to be a kid with parents who don't practice the faith. Yet at the same time, I'm still desperate to find answers anywhere possible. But luckily, the Church does have all the answers, and we have learned from God Himself that the gates of hell will not prevail against it. Quiero terminar diciendo que estoy eternamente agradecido por la comunidad hispana en San Felipe por ayudarme a encontrar la verdad, que es Jesucristo nuestro Señor. Que sigan luchando cada día a traer más ovejas perdidas al buen pastor. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros.